Sige! Sige! Uy! Sige! Sige, yak-yakin mo, boss! Boss, ang tikat. Kaya? Kaya. Baka glass eye yan. Sigurado na ba yung hookset mo, boss? Glass eye yan. Sigurado na yan, boss. Ang dahil kong upset eh. Ayun! Maganda. Yeesh! Uy! Layo pa? Layo pa. Fish on! Yun, oh! Yun! Ganda ng bed, oh! Ah! Ayan na. Ay, yes sir! Wala. Wala. Glass eye ata. Glass eye, Glass glass eye. eye. Ingat, matatanggal ingat. na. Ay shit, mapupunit. Dito lang. Pwede ko bang i-deadlift to? Sige. Ayan. Teka, nangihina na isang kamay ko eh. Yun! Laki, boss! 20 kilos deadlift niyang rod mo. Kaya yan. Tatlo pa, tatlo. Subukan na yung deadlift mga boss. Kayang-kaya niya yan. Uy! Uy, grabe yan. Ano, sa last drop ba yan?